ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ गुड इवनिंग एवरीवन Okay, we'll jump into 12 because last we missed one class, so I don't want to get too delayed in to complete it. So we'll get started with the 12th chapter. Okay, so 12th chapter is the Palastuti. So we saw in the 11th, 10th chapter getting rid of Shumbha, everything, and the 11th chapter was where the Devas did a prayer, Stuti back to Devi, saying thank you for all that you have done. And then there was a little bit of conversation that happened with Devi as well, and we saw the how she said I'm going to incarnate in different forms sometime in the future, right? As and when there is a need, and I'll be known by different names depending on the purpose of why I'm actually incarnating. And the 12th is the Palastuti, like Vishnu Sahasranama, everything as a Palastuti, which tells what is the benefit of chanting, some of which we have already seen in the before, like we saw it in Devi Kavacham, in Argalam Ki, like I mean, a little bit said what is the benefit, but this is directly Devi telling the benefit of chanting Devi Mahatmyam and what all should be done along with it, right? And then 13th is the final wrap up. Okay. We'll get going. So Vidya, you can be a student, and Shreya, you can be a student. So Om Devyu Vacha Ebihi put is Ebhis Stavaischa Mam Nityam Stoshyate Yaha put is yes Samahitaha Tasyaham Sakalam Badham Nashayishyamya Samkshayam. So that word is asamkshayam, but the S symbol is there. So the whole word comes together. Nashayishyamya samkshayam. देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संक्षयम्. So is that Sankshayam? Ka sound is coming? Sha, samkshayam, sha sound. Samshayam? Samshayam. No. Is it So like what? samshayam? Is it like It's, the sh, small sh, or it's just a sha, samshayam. It's asamshayam, but the S symbol is there. So it nasha ishyamya samshayam. It kind of goes as one word. Is that a sha? Sorry, is that a sha or a sha? No, in Sanskrit there are two shas. Sha, sha. It's the first sha. Shakti, sha. Samshayam. Sha. Okay. Sha. Yeah, S-H-A. Om Devyuvacha एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्. Went to Bhagavad Gita tune. I know, sorry. एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः. एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्य संशयम्. Still not coming. Sorry. ॐ देवी उवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलं बाधं नाशयिष्यामि संशयम्. Lam, badam, both of them have a sound at the end. बाधाम्. Yeah. ॐ देव्य उवाच
एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलं बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधु कैटभ नाशं च महिषासुर घातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वधं शुम्भ निशुम्भयोः मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद् वधं शुम्भनिशम्भयोः मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयोः मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यम् उत्तमम् अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवाम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् फर्स्ट लाइन नवम्यां नवम्यां चैकचेतनः चेतसः चेतसः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् फर्स्ट वन अष्टम्यां अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोथा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्. I'll quickly say the first few stanzas, and some of them will be, each line is a different meaning. So here, like this is the Palastuti is said by the Devi itself, saying that whoever recites, Stavaishcha, whoever does a stuti, right, praises me, which is doing a stuti or this Devi Mahatmyam every day or any time, right, with a very focused mind, there is no doubt that Nasha Ishyame Asamkshayam. There should be absolutely no doubt that I will eradicate all the problems or all the all the obstacles and everything that is actually there, and talks about how you think about when you think of or Kirta Ishyanti, when you say or tell about the destructions of Madhu and Kaitaba, the Mahishasura, so all the chapters who are actually there, specifically on Ashtamyam, Chaturdashyam, Navamyam. On the 8th day, the 9th day, and the 14th day of the Krishna Paksha, where the mooning phase of the waning phase of the moon of every month, right? And then who listen to it listen to Devi Mahatmyam on this. So every day is important, but there are certain days where there's extra power. So the 8th, 9th, and the 14th day, when you actually do it, for them, it's extra. There'll be absolutely no evil. There'll be no daridryam. They will not have any poverty, and they will not be separated from their loved ones. So essentially, all the benefits will be amplified when you say it on those days. न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः
भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यां न चैवेष्टवियोजनम् Second न Shreya. Daridhyam. दारिद्र्यं Yeah. न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यां न चैवेष्टवियोजनम् Daridhyam. दारिद्र्यं Yeah. Shatruto na bhayam tasya dasyuto vana rajatah na shastra nalato yaugat kadachit sambhavishyati. So some of these meanings, shatruto, so you will not have any, fear from shatrus, from any of the enemies, nor from the kings or administrators or, or any of the robbers, nor will there be any fear from shastram, anala, and so any fear from, any weapons or water or just like flood or fire, anala fire. So with any of this, you will not have any fear or not have any danger. Tasman mamaitan mahatmyam. Sorry, did we do that? No. शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रा न लतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति. शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रनालतो यौगात् कदाचित् सम्भविष्यति शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रनालतो यौगात् कदाचित् सम्भविष्यति Shastra na lato is one, it has to be said together, okay? So, na shastra na lato yauঘात्. न शस्त्रानलतो यौगात् Yeah. तस्मान् ममैतन् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या param swastyayanam hi tat. So here, either we are shrotavyam, whether you are hearing it, or patithavyam, whether you are actually saying it. The most important thing is sada bhaktya. You have to say it with devotion. She says, if you say it with devotion, even if you hear it or say it, you will get the appropriate blessings. तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्. The first word is tasman mama maitanam. तस्मान् ममैतन् माहात्म्यं. Tasman mamaitan mahatmam. माहात्म्यं. Mahatmyam. Tasman mamaitan mahatmyam patithavyam samahitaihi shrotavyam cha sada bhaktya param swastyayanam hi tat. Mahatmyam. Ah sound there. Tasman mamaitan mahatmyam Mahatmyam. mahatmyam tasman mamaitan mahatmyam patitavyam samahitaihi shrotavyam cha sada bhaktya param swastyayanam hi tat. तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यायनं हि तत् तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत् उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधम् उत्पातं माहात्म्यं शमयेन् मम. So in Tamil Nadu they call Mariamma because she's the one who will protect from any kind of virus, right? Which is actually there, any virus and any of those infectious diseases, right? So similarly here it says by doing or listening or saying to Devi Mahatmyam, any misfortunes that may come from any type of Mahamari, right? Any type of virus or bacteria or infectious things, right? That will also go away. Any other type of three types of calamities which may come in with poverty or any of the stuff, all of that would also be eradicated. उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम. So the second line, tatha trividam, that we are breaking it there. Vidham utpatam, if you are breaking it there. Utpatam. Are we breaking it or no? If you are able, if you want to, if you can say it together, you can say it together. That's fine. Yeah. Okay. उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम. उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा उत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम यत्रैतत् पठ्यते संयंग इंग साउंड संयंग नित्यमायतने मम सदा न तत् विमोक्ष्यामि सानिध्यम तत्र मे स्थितम. So it says wherever wherever it is patyate, wherever whichever place it is actually chanted on a regular basis, so that becomes my sanidhyam. I will never abandon. I'm always going to be in that place. I will not abandon that place. So whether it be temple, home, or wherever you're chanting it, I will make sure I'm permanently there. यत्रैतत् पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद् विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्. यत्रैतत् पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सानिध्यं तत्र मे स्थितम्. यत्रैतत् पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा नाम तद्विमोक्ष्यामि सानिध्यं तत्र मे स्थितम्. यत्रैतत् पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्. सान्निध्यं यत्रैतत् पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्. प्रदाने पूजायां ब्रेकदत्मा इम अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतत् चरितं ब्रेकदत्मा चरितं
Ucharyam Shravyamevacha. Says any large places, like anytime you're putting a bali doesn't mean killing an animal. Bali just means some kind of a sacrifice, some kind of a offering that you are actually doing, right? You can even give food as an offering, right? So anytime we are offering something which is a bali time or Agni Karya, whenever like some kind of an havan or something is actually done, then you can actually recite. This is the right opportunity to recite it. So that way, even so, like we said, not every thing you learn can be done doing a homam, right? Or doing a homam. But Devi Mahatmyam can be chanted when you're offering something during the homam, right? You can chant any of these chapters of Devi Mahatmyam. So those are all appropriate times where you can actually chant this. बलिप्रधाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्छरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्छरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतचरितम् उच्चार्यां श्राव्यमेव च बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतचरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च श्राव्यमेव च श्राव्यमेव च janata it's janata ajanata what the s symbol is there so janata vapi bali pujam tata kritam pratich ich sound pratich chishyamyaham pritya Vanni homam tata kritam. Vanni refers to Agni. So whenever you're performing Agni homam, or when you're doing chanting this, he says janata by knowing what you're chanting, or ajanata without even knowing the meaning. So all of these things they say you. That's why they say you don't have to necessarily know the meaning of everything you're actually chanting because the energy is just embedded in the words itself. So just by chanting it, even if you know or without proper knowledge, right? If you're chanting it during Agni Karyam or any of those things, I will still receive it, right? It's the main purpose, like it said in stanza 7, is it should be done with bhakti. जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृतम् जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्नि होमं तथा कृतम् जानता वापि बलिपूजं तथा कृतां प्रतिचिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिचिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान् ममैतन् माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान् ममैतन् माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान् ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान् ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः Rajesh, I have a quick question. Is it tasyam or tasyan? Is the root word is tasyam. Okay, but when ma is coming after that, that will take a in sound.
So that's why it's tasyan mamaitan. Same Shar way, mamaitat it is mamaitat, but the it becomes a in because ma is coming later. Okay. शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान्ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा समन्वितः शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान्ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः. Again, a lot of these things we just repeat the same thing. Now, she says in Sharat Kale, in the autumn time, when the big festival happens. Now, I don't know what is the reference to the big festival. It may be Navaratri, but it doesn't say Navaratri explicitly here, right? So it says when the big festival comes during the autumn time. So whoever listens to it, my Mahatmyam, Shrutva Bhakti Samanvitaha, they will be filled with, whoever is filled with devotion at that time, listening or saying to it, will of course have dhana, dhanya, sutta, will get all of the necessary benefits out of this. No samshayam, no doubt about the bhavishya, no doubt about the prosperity of that. सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः. सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः. सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः. सर्वाबाधविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः. सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः. त्वा ममैतन् माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः पुट इष् चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुट एफ् निर्भयः पुमान्. श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्. श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्. श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्. श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्. श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्. आयते second line. जायते ऋपवः पुट इस् ऋपवस् संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्. Little bit, like the previous one. So, you'll parakramam, you will not get defeated, you'll become more fearless, right? And then, the entire family, the kulam, the entire dynasty or family, everything will be blessed by constantly listening to or chanting the Mahatmyam. Ripavas samkshayam yanti kalyanam chopapadhyate nandate cha kulam pumsam mahatmyam mama shrinvatam. रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते
नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणां चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् Shema, first line, Kalyanam. कल्याणं रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं Yeah. चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् You're saying Sha sound, it's a Sa sound. Pum Sam. पुंसां Yeah. Shanti Karmani Sarvatra Tata Duswapna Darshane Graha Pidasu Chograsu Mahatmyam Shunuyan Mama. Shanti Karmani Sarvatra Tata Duswapna Darshane Graha Pidasu Chograsu Mahatmyam Shunuyan Mama. शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रामा माहात्म्यं शृणुयान्मम Chograsu. Second line. चोग्रासु Yeah. शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम शान्तिकर्माणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम Switch. See, we had. Sorry, 1 second. Sorry. Jyoti ji, you can be a student, and Kavita, you can be a student. Upasargaha put ish upasargash shamam yanti graha pidascha darunaha duswapnam cha nribir drishtam suswapnam upajayate. Some of the words you can just get the meaning. So Shanti Karmani. Anytime you're doing some Shanti Karyam, which is to bring peace. So anything which is there to eradicate evil doing this Shanti Karyam. Or you have Duswapna Darshane when you are getting nightmares in your actually dreams. Or Graha Peda. So Graham when you have the negative impact because of any of the stars or all of that stuff. So at that time, you listen to Shunyan Mama, you listen to Devi Mahatmyam at that time, then that will all becomes the opposite. Then that will become Suswapna. The nightmares will actually become positive and Duswapnams will go away and you will not have you'll always, whatever it's not like the stars are intending to give you evil or positive stuff, right? They are just distributors, right? So whatever karma you have done, you're going to benefit from it. So you are going to get a negative impact is going to happen if you have done negative karma. But at least it will help you overcome that and it will reduce the impact of it by regularly chanting Devi Mahatmyam. उपसर्गाशमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते उपसर्गा शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते उपसर्गा शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते उपसर्गाश्रमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं शनृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते उपसर्गाश्रमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं शनृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते अलग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां
Maitri Karanam Uttamam. So where Balagraha, when the children, who are like, anytime there's somebody's possessed, right? We say when they're mentally disturbed, or all of that stuff, or anytime there is Sangata in you between friendships, when there is actually disturbances which are happening, it just talks all the scenarios, right? Essentially, it just lists various scenarios, but at the end of the day, anytime there is a problem, you chant this, and that will get, it'll just eventually start diminishing. बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्. बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्. बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्. बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणम् उत्तमम्. बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणम् उत्तमम्. Vrittanam, just breaking at that ma there, durvrittanam asheshanam balahanikaram param raksho bhuta pishachanam pathanadeva nashanam. So that is clear. Bhuta, pishacha, or balahani, the one whoever is wishing bad things. So against all of that, you will have protection. दुर्वृत्तानाम् अशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्. वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्. दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्. दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्. दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्. सर्वं ममैतन् माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशु पुष्पार्घ्य धूपैश्च गन्ध दीपैस्ततोत्तमैः. सर्वं ममैतन् माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशु पुष्पार्घ्य धूपैश्च गन्ध दीपैस्ततोत्तमैः. त्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः. सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः. सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः. सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः. भोजनैर्होमैः put a f होमैः प्रोक्षणीयैर, so break at that ra, प्रोक्षणीयैर अहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर भोगैः put a f to join भोगैः प्रदानैर वत्सरेणया. So the main thing is mama sannidhikarakam. So the main thing is it will draw you closer to me. So whether than all these incremental benefits or benefits are along the way, eventually it will get you more closer to me. And then it talks about, so whether you are, offering, flowers or dhupam or argyam or water, right? So it says it doesn't mean you have to offer all of that. It says even by smallest offerings of all of that, or by gandha, deepam,
any of those things, Gandham, Deepam, or Vipranam. Vipra refers to the Brahmanas. So Brahmanas, when you're doing offering them Bhojanai, when you're offering food to the Brahmanas, or you are actually performing homas that you're actually performing, or you're doing Punya Vacham, just sprinkling the water, right? So Prokshaniya, when you're doing all of that stuff, any of that stuff, right, is you, what do you call, you can do it along with the chanting of it, right, along with the praying of it, Devi Mahatmyam, you can do all that, or whenever you do that, you what do you call, chant the Devi Mahatmyam, or you worship with all of these things. विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या. प्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रधानैर्वल्सरेण या. विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रधानैर्वल्सरेण या. विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रधानैर्वत्सरेण या. विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रधानैर्वत्सरेण या. प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि tatarogyam prayachati. It continues that, so it removes all that, plus it gives you arogyam. It actually gives you, strong health as well along in the process. Pritirme kriyate sasmin sakrut sucharite shrute shrutam harati papani tatarogyam prayachati. प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति. प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति. प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति. प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति. क्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्ट दैत्य निबर्हणम्. Because the Devi Mahatmyam talks about how the Devi wins in battle against all of these asuras, or overcoming all of those asuras. So all of that, by doing that, you will also be able to get over all the other internal battles, internal enemies and everything that we have. Raksham karoti bhutebhyo janmanam kirtanam mama yuddeshu charitam yanme dushta daitya nibarhanam. रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्. रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्. रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्. रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्. अस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः पुट इस् युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः पुट इः ब्रह्मर्षिभिः कृताः. तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः. तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च
याश्च वर्षिभिः कृताः No, Jyoti ji, that's Yasha Brahmarshibh. sorry. Okay. याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः. Brahma and Rishi, two words there. ब्रह्मर्षिभिः. Okay. Yeah. तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः. तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः Mana cha kritastastu prayachanti shubham matim aranye prantare vapi davagni parivaritaha. Some of these things, lines are getting merged there. So in the previous one, that you said is because in this Devi Mahatmyam has stutis that has been done by you, the Devas. It has stuti done by the Rishis. It has stuti done by Brahma as well. Remember that it initially started with Brahma Vacha. Brahma does the stuti as well. So in the first Madhukaitaba Vadam. So because it has the stuti who's done by all of these people, so just chanting that gives you a very awesome, it just makes your matim, your mind very peaceful and calm because it has got the best of the stutis which are actually done by these devas and the rishis and Brahma himself. And with that, of course, something jumps into Aranya is forest. So anytime you're stuck in a forest fire or Aranya, Davagni, when you're stuck in a forest fire or you're stuck in the forest, in all of those things, it will then rescue you, right? ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः. ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः. ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः. ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः स्युभिर्वा वृतः पुट इष् वृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंह व्याघ्रानुयातो वा vane va vana hastibihi. Some of these things, all similar things came early in Devi Kavacham, which said, please protect me from anytime there is a, when I'm traveling alone or when I'm stuck in a forest, I'm lost in the middle of the ocean, or when you have forest fire, or when you have wild animals surrounding. She says in all of those situations, like here, Davagni, which you spoke about, then, Shatrubihi, when you're surrounded by robbers, or when you're surrounded as Simham, when you're surrounded by wild animals, or Vana Hastibihi, when you're surrounded by wild elephants, or all of these things, this will come and protect you. दस्युभिर्वा वृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः. दस्युभिर्वा वृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः. दस्युभिर्वा वृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः. दस्युभिर्वा वृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः दस्युभिर्वा वृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः. आज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बद्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पुट F स्थितः पोते महार्णवे. So when you're imprisoned or you're sentenced to death or you're arrested, right, or any of that stuff,
or also when you're, again, like we said, when you're, because of the winds, impacts of the winds, when you're traveling and there's a heavy wind and any of this destruction that can happen, and all of that stuff, it will protect you. राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे. राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बद्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वादेन स्थितः पोदे महार्णवे. राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बद्धगतोऽपि वा बद्धगतो विपा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोदे महार्णवे. राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आकूर्णितो वा वादेन स्थितः बोधे महार्णवे. राज्ञा कृतेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आकूर्णितो वा वादेन स्थितः बोधे महार्णवे. अतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा. पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा. पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा. पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा. पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा. पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा. ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम. So that ends the Phalastuti that Devi is telling of the chanting of all of this. Essentially, the summary of this is, any problems that it happens to you, because what is going to happen to you is decided, right? So whatever has happened to you, I will protect you. This will protect you as much as possible, wherever possible, and then remove mainly mucheta sankatat, all the other the disturbances that you're actually having internal. It will also help you overcome all of those things, right? So overall, it's beneficial, by thinking about it. And the main thing it says is by chanting or by listening to it, right? Either of that is equally powerful as long as you're doing it with bhakti. Then you will have the benefits of that. Smaran mamaitacharitam naro muccheta sankatat mama prabhavat simhadya dasya vo vairinasthatha duradeva palayante smaratascharitam mama. स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम. स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम. स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम. स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम. विष्णुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्ड विक्रमा
Pashyat. Okay, we'll do the next two lines together. Rishiruvacha ityuktva sa bhagavati chandika chandavikrama. ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा 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 यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेपि देवा निरातङ्काः पुट इस् निरातङ्कास् स्वाधिकारान् यथा पुरा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा पाश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा First पश्यतामेव पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा One more. Yajna bhaga bhujah put is bhujas sarve chakrur vinihatarayah daityascha devya nihate shumbhe deva ripau yuthi. So the sage is continuing saying, having said this, because the previous Pala Stuti was said by Devi, having said this, the Devi disappears. Because they had done the Stuti to Devi first, and then she responded back with this. So having now that the enemy is Shumbha, Nishumbha, everybody is destroyed, the rest of the Asuras all ran away, and the gods, the Devas are now freed from all of those things. So they are now able to get the share of whatever is that is back, right? They're able to get all the kingdoms and everything back. यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि यज्ञभागभुजश्चर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधिः यज्ञभागभुजश्चर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधिः with the last yudihi just yudhi just the ripau yudhi दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि stop here. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. For those of you in Chicago, this I think Sunday or Saturday, I might be wrong, is the other Devi Mahatmyam Parayanam in Vernon Hills. So if you can, please attend that. We were in the monthly group, you would have seen the invite from Tulasi. It's in our house. April is going to be somewhere in Naperville. So May, it's coming back to Buffalo Grove. So March is still here in the north suburbs. Okay. All right. See you all. Bye. Thank you. Thank you, everyone.